ایک مختصراً اپنا تعارف کرتی ہوں. بنا مہر اور میں ایک ایسے ادارے کے ساتھ کام کر رہی ہوں جو واٹر ہائیجین اور سینیٹیشن اور کلائمیٹ چینج پہ کام کر رہا ہے. اور یہ میرا تیسرا سال ہے اس فیسٹیول کے ساتھ, اور ہمیشہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے کوئی پینل ڈسکشن کرنے کا تو میں ہمیشہ دیکھتی ہوں اور ان او ہوتی ہوں کہ ایسے ایسے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعارف کروانا شاید بہت ہی مشکل ہے. یہ 1 گھنٹے کی ڈسکشن ہوگی لیکن 1 گھنٹہ جسٹس نہیں کرتا جس طرح کہ آج ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں. آپ نے ابھی ایک ڈاکیومنٹری بھی دیکھی اور بہت سارے ایسے قصے کہانیاں ہیں, بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو کہ ہمارے فوک لٹریچر سے جڑی ہوئی ہیں. اور اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ماحولیاتی تبدیلی جس طریقے سے آ رہی ہے وہ لوگوں کے اوپر کس طریقے سے امپیکٹ کر رہی ہے. ہماری لوک روایت میں دریا, مٹی اور زمین صرف بیک گراؤنڈ نہیں, یہ مین پروٹیگنسٹس ہوتے ہیں, وہ کلچرل میموری کا حصہ ہوتے ہیں. ایک کہاوت ہے کہ جو دریا کو سمجھتا ہے وہ زندگی کو سمجھتا ہے. اور آج جب کلائمیٹ چینج ہمارے دریاؤں, زمین اور موسم کو تبدیل کر رہا ہے, سوال یہ ہے کہ کیا ہماری تہذیبی سوچ بھی بدل رہی ہے؟ کیا کلائمیٹ کرائسس صرف سائنس کا مسئلہ ہے یا کلچر اور ضمیر کا بھی ہے؟ اس سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے, اور سب سے پہلے میں اپنے پینلسٹس کو انٹروڈیوس کرانا چاہوں گی. سب سے پہلے میں دعوت دوں گی جاوید سوز صاحب کو. یہ ایک ڈسٹنگوش سندھی پوئٹ ہیں اور کلائمیٹ جسٹس پہ کام کرتے رہے ہیں, اور ساتھ ہی یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف سندھ کمیونٹی فاؤنڈیشن بھی ہیں. جاوید سوز صاحب. اب میں دعوت دوں گی ابوذر مادو کو. یہ ایک پرفارمنگ آرٹسٹ ہیں, ریسرچر ہیں, ایکٹیوسٹس ہیں, اینڈ ہی از ایسوسیٹیڈ ود راوی بچاؤ تحریک. اور ان کا کام جو ہے وہ ریور میموری پہ, فوک لور اور لینڈ جو ہے وہ تھیٹر اینڈ کلچرل پریکٹسز اسپیشلی اراؤنڈ راوی ریور. آئی ایم ویری ہیپی کہ جی اس پینل میں خاتون بھی شامل ہیں. اور اب میں دعوت دوں گی علیزہ خالد کو, جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں, ریسرچر ہیں, اور ان کا کام انوائرمنٹ, ڈیولپمنٹ اور کلائمیٹ نیریٹیوز کے اوپر, اور ان کی بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں جو انہوں نے فوک ٹیلز اور کلائمیٹ چینج پہ کہی ہیں. اس کے بعد میں دعوت دوں گی ڈاکٹر عصمت اللہ شاہ کو. ڈاکٹر عصمت اللہ شاہ جو ہیں وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, سرائیکی گورنمنٹ ایس سی کالج بہاولپور سے ہمارے ساتھ دینے آئے ہیں آج. اور یہ سرائیکی لٹریچر, ریجنل کلچر اور ریلیشن شپ جو ہے لینڈ اور لینگویج کا, اس پہ کام کرتے ہیں. اور آخر میں دعوت دوں گی ڈاکٹر اسماعیل کمبر کو, جو کہ پروفیسر ہیں سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی سے. اور اب جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں تو آف کورس جو ایگریکلچر کے اوپر جس طریقے سے امپیکٹ آ رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. ایک دفعہ پھر سے تالیاں اگر بجا. تو اب گفتگو جو آخر میں دعوت دوں گی ڈاکٹر رضا بھٹی صاحب کو, اگر وہ بھی آ جائیں, کیونکہ ہم ان سے کنکلوڈنگ ریمارکس لیں گے اگر وہ یہاں موجود ہیں. پرفیکٹ. ہم آپ کو آخر میں پھر دعوت دیں گے. جی, تو آج ہم گفتگو جو ہے کچھ اس طرح شروع کریں گے. ہمارے کچھ سوالات ہوں گے اور اس کے بعد ڈسکشن کے اینڈ میں ہم ڈاکٹر رضا بھٹی سے کہیں گے کہ وہ آج کی ڈسکشن کو جو ہے کنکلوڈ کر دیں. تو میرا سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ ابوذر مادو سے ہوگا. جی, تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لٹریچر اور فوک لور جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے راوی کے اوپر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ لوگوں کا جو ریلیشن شپ ہے یا ریور کی جو میموری ہے, کیا یہ اسٹل الائیو ہے, اور ہم اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں جہاں کلائمیٹ چینج اتنے طریقوں سے لوگوں کو امپیکٹ کر رہا ہے؟ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਸੱਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ. ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜੀ. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੰਗ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲ. गुरु नानक साईं का एक शब्द है, वहाँ से हम अपनी बात शुरू करते हैं. वो कहते हैं कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोय दाई दैया खेले सगल जगत. कि हवा हमारी गुरु है, पानी हमारा बाप है और धरती हमारी माँ है.
दिन और रात दोनों दाई और दैया हैं और कुल जहान जो है वो इनकी गोद में जो है वो खेल रहा है। मेरा ख्याल है कि इसी तरह से बाबा फरीद का एक शब्द है, वो कहते हैं कि ए जो जंगल रुखड़े हरियल पत जिन्हा पोथा लिखया अर्थ दा एकस एकस माँ, कि फरीद ये जो जंगल में दरख्त हैं रुखड़े हरियल पत जिन्हा, इनके हरे पत्ते तुमने देखे हैं, पोथा लिखया अर्थ दा, इनके एक एक पत्ते में जो है वो कुदरत की लिखत, कुदरत का ख़त, कुदरत की बात मौजूद है। तो ये सारा जो लिटरेचर है, बात है, रावी के इर्द गिर्द जो है एक कहानी है, एक अखान है पंजाब दा, बड़ा मशहूर अखान है कि रावी राशकां चना आशकां सिंध सादकां नीली सालकां ते जेहलम नाल भी जुड़िया होया है। तो इस तरह करके ते पूरे अखान विच जिहड़ा है वो गल हो रही है कि लोकां दी गल करन लई दरिया दी गल जिहड़ी है वो हो रही है। दरिया दे रैफरेंस तो जिहड़ा है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोकां नूं कि जिहड़ा जिस दरिया दी कद्दी ते रहिंदा है। बहुत कहानी है दरिया दे नाल नाल, क्योंकि असी हज़ारां साल इन्हां दरियावां ने सानू पालिया है, इन्हां दी वजह तो ही साडा जीवन है, इहदी वजह तो इस पहाड़ां तो लैके समंदर तिकर ते ये कहानी भी नाल नाल टुरी है ते अपने अपने रंग विच टुरी है। पहाड़ां दे लागे दरिया ते पत्थरां दियां जिहड़ियां कहानियां ने, उत्ते ग्लेशियर्स दियां कहानियां ने, फिर आंदे मैदानां विच लंघदे कहानियां बदलदियां ने, होंदियां ने। ते इन्ना इंटरस्टिंग है कि दरिया दे जोग्राफी नूं बयान करन लई, दरिया दे वहन नूं बयान करन लई भी साडे कोल कहानी है। एक निक्की जी कहानी तुहाडे नाल मैं सांझी करना रावी दी कद्दी ते। रावी विच बहुत वल ने, बहुत बल हैं। कहते हैं कि जिन्ने वल रावी विच ने इन्ने ही ओहदे कद्दे ते रहन वालियां विच ने। मतलब वो भी है कि रावी दे राहीं लोकां नूं बयान किया जा रहा है, तो रावी दा पूरा ओहदा वगन, ओहदा होमन जिहड़ा है वो बयान किया जा रहा है। तो इसी तरह एक थां ते रावी बिल्कुल सीधी हो जाती है, कई किलोमीटर सीधी जिहड़ी वगदी है। तो यह रावी दे पूरे सफ़र विच बड़ा इंटरस्टिंग पैच है। तो क्योंकि वो हर कुछ किलोमीटर बाद बड़ा मज़ेदार एक वल खांदी है। तो एदा एक ना इरावत भी है, इरावती भी है। तो इरावती जिहड़ा है वो वरुण देवता जिहड़े सन उन्हां दे हाथी दा नां सी। ते इरावत ते कहते ने कि उहदी जिहड़ी सुंड है उहदे नाल भी जिहड़ा है वो रावी नूं जोड़िया होया ते डिफाइन किया होया है। तो वो जिहड़ा रावी जिथों सिद्धि होंदी है उहदे नाल कहानी जुड़ी हुई है राम जी दी, कि जदों राम जी ने जिहड़ा है वो बनवास विच सन ते वो रावी ते इस थां ते आके वो तरदे सन। ते सीता जी जिहड़े ने वो कद्दी ते बह के उन्होंने उडीकदे सन। तो जिथे जिथे राम जी तर के जा रहे हैं, तैर के जा रहे हैं, वहाँ वहाँ तक जो है वो रावी बिल्कुल जो है वो सीधी है। तो ये हमारे पास तो दरिया को बयान करने के लिए भी, दरिया के लोगों को बयान करने के लिए भी कहानी है, और इन्हीं कहानियों के साथ दरिया का जो रिश्ता है वो भी समझा है, और दरिया की जो बात है वो भी इन्हीं कहानियों के थ्रू जो है वो लोगों ने समझी है। दरिया किस तरह से इस पूरी उसमें दरिया रावी जो है ख़ास तौर पर रावी पूरे सारे दरियाओं का जो खाज खिज़र होने का जो सिलसिला है कि एक बहुत आखिरी एक गल करके तो मैं गल मुकावांगा। वारिस शाह दी कहानी हीर विच, हीर बड़ी साड़ी वड्डी कहानी है। उहदे विच रांझा एक सवाल करदा हीर नूं कि जे तां मामले पैन ते भज जावें इश्क जालना खरा दुहेलड़ाई, सच आखना ही हुने आख मैनू एहो सच ते झूठ दा वेलड़ाई, कि एहो वेला है सच कहन दा। ते हीर जवाब की देंदी है, इश्क दी गवाही देन लई खाजा खिजर ते बह के कसम खादी, थीवां सूर
ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋੜਾਂ। ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਖਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਚੌਂਤਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੈਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਹਾਜਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਾਮੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਹਿਣ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मैं जावेद सॉस के साथ तरफ बढ़ूँगी, लेकिन अबू ज़र आपसे एक और मुख्तलिफ सवाल ये होगा कि जैसे आपने बताया कि बड़ी खूबसूरत कहानी, जब दरिया सूख रहा है तो आपकी कल्चरल इमेजिनेशन भी शिफ्ट करती है। तो अब कितना मुश्किल है कि हम इन कहानियों को ज़िंदा रखें, क्योंकि अब के जो नौजवान हैं या वो देख रहे हैं वो शायद रावी को उस तरीके से इमेजिन नहीं कर सकते। जी सो अबू ज़र, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत कहानी बताई और हम यही बात कर रहे थे कि अब का जो नौजवान है वो शायद रावी को उस तरीके से इमेजिन नहीं कर सकता। कल्चरल इमेजिनेशन जो है वो पूरी बदल रही है, तो किस तरह से हम इन कहानियों को ज़िंदा रख सकते हैं जबकि हम देखते हैं कि अब दरिया वो दरिया नहीं रहा, लोग वो लोग नहीं रहे। किस तरह से जो माहौलाती तब्दीली है वो उन चीज़ों को बदल रही है? कहानी तो जिंदा रहती है बोली दे नाल, बोली जिउंदी रहेगी, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ। बोली, दरिया, रुख, मच्छी, कीड़ी, इंसान, हम ये सब एक रिश्ते में पुरोए हुए हैं और ये एक हैं। सो इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, इसको भी, इसके बारे में भी जानने की और समझने की ज़रूरत है। जब आपके सिलेबस से आपकी ज़ुबान गायब है, आपको पढ़ाई नहीं जा रही, आपके मतलब कॉलेजेस में जाके बहुत सारे बच्चे जो शहर के हैं उनसे किसी दरख्त का नाम पूछ लें तो दरख्त का नाम नहीं आता। आपको दरख्त का नाम नहीं आता, आपको अपने परिंदों के नाम नहीं आते, आप उनको बचाने की क्या बात करेंगे? आपके पास आपकी ज़बान नहीं है, तो ज़बान कितना अहम एक रोल है, एक है कि वो, और फिर कौन सी ज़बान आप पढ़ रहे हैं, किस एक तो जो कॉलोनियल ज़बान है दरिया को देखने की, हमारे पास तो हमें तो वो पढ़ाई जा रही है। हमारे जो रिसर्च का जो हमारा तरीक़ेकार है, जड़ा सारा मैथडोलॉजीज़ ने वो सारी जी एपिस्टेमोलॉजी है किसी भी शय नूं कुदरत नूं भी समझण दी, वो भी इन्नी कॉलोनियल है, वो भी कैपिटलिस्ट जिहड़ी है ड्रीवन है, उत्थों आई हुई है। वो तो सब तो पहले तो सानू जड़ा है वो इस बारे गल करनी पवेगी कि केड़ी बोली, कहानी तो बोली नाल जुड़ी है। सो फिर बोली जुंदी रहेगी तो कहानी जुंदी रहेगी। तो हुण ते साडे कोल जड़ा है वो माधो लाल हुसैन कहंदे ने, झुमे झुम खेड लै मंझ वेड़े, कि खेड के वेख। ते यही खेड नाच भी है, खेड संगीत भी है, खेड एक्सपीरियंस भी है, खेड जोग भी है, जुड़न भी है। सो इस खेड राई, इस आर्ट राई गल हो सकती है कि इस बोली नूं जड़ा है, इस कहानी नूं जड़ा है वो हिस्सा बनाया जावे तालीम दा, एजुकेशन दा, उहदे नाल कोई गल जिहड़ी है वो जिउंदी रह सकती है। नहीं तो जे तुसी बोली ही कबूल नहीं कर रहे तो दरिया दी गल कित्थे रहेगी। मेहरबानी। क्योंकि बात अब इस तरफ शुरू हो चुकी है जहाँ हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, बोली की बात कर रहे हैं,
تو آف کورس میں جاوید صاحب کے پاس جاؤں گی کیونکہ ان کا کام ہی جو ہے فوک پوئٹری پہ ہے. جاوید, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ہماری جو فوک پوئٹری ہے اس میں مٹی اور انسان کا رشتہ بہت گہرا ہوتا ہے, تو آج کا جو کہ کلائمیٹ کرائسس جو ہے, کیا یہ شاعری کا موضوع بن سکتا ہے؟ کنٹمپریری پوئٹری میں آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ میرے خیال میں پہلے تو نصیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ناز صاحب, اسحاق, یہ سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے سن کے بولنا سیکھا تھا. تو میں کچھ پریشان بھی ہوں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنے کانفیڈنس آپ کو جتنے کنٹرول پریشان کر ہیں کے. اتنی پریشان میں بھی ہوں آج. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک تو ماضی میں تو آپ کی بات صحیح ہے کہ ماضی میں تو یہ پورا خطہ کلچرل ڈائیورسٹی, آپ یہاں سے لداخ سے اوپر سے آئیں تو آپ کو وہی لہجہ سندھی کا بھی وہی آپ کو ملے گا جو پٹواری کا لہجہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کافی سالوں سے یہ جو نیو ایمرجنگ جس طرح کیپٹلزم کی آپ نے بات کی, تو اس میں یہ لگ رہا ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کے تناظر کی وجہ سے جو فولکلور ایک پچ تھی وہ شاید نئی نسل کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. یہ خوف بھی ہے, اور ہر ایک جنریشن ایک دوسرے خوف کا حصہ بھی رہتی ہے کہ آیا جو ہمارے بڑوں نے سمجھایا کہ سندھو دریا میں اتنے بڑے بیوپار ہوتے تھے, ابھی بھی ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو صرف لائم اسٹریم کریں تو شاید بہتر آپ کر سکتے ہیں بایو ڈائیورسٹی کے تناظر. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو خود لٹریچر کا جو گیپ ہے وہ موجود ہے, کیونکہ رائٹر پوری اس ڈبیٹ سے آؤٹ بیٹھا ہوا ہے. ہاں, سندھ کے اندر یہ تھوڑی بہت مزاحمت کی وجہ سے جو نیشنل آئیڈینٹی کا کوشچن تھا اس کی وجہ سے سندھی نیشنلزم یا سندھی لٹریچر دریا کے اور لینڈ کی پوزیشن کو تو لیتا ہے, لیکن اوورال بایو ڈائیورسٹی کا جو بیس ہے وہ شاید ابھی تک مسنگ ہے. وہ اس وجہ سے بھی کہ وہ سینسٹائزیشن شاید ایک لیول پہ پولیٹیکل تو ہے لیکن وہ شاعری کے اندر لٹریچر کے اندر نہیں ہوئی. حالانکہ ہوا پہلے کیا تھا کہ جتنی بھی پولیٹیکل مزاحمت ہے وہ سندھی شاعری کے ذریعے اس نے اپنی پچ بنائی ہے. وہ الگ بات ہے کہ نیشنلزم نے اس کو پھر ٹیک اپ کر لیا, اس کا بیسک شولڈر سندھی پوئٹری رہی ہے. اب یہ الٹ ہو گیا ہے کہ ایک لیول پہ تو وہ سندھی شاعری جو ابھی کی موجود شاعری ہے یا وہ ایک لیول پہ تو ریزسٹ کر رہی ہے کہ یہ دریا پہ کینال نہیں بننے چاہیے, یہ سندھو دریا میں پانی جانا چاہیے, لیکن بائی اینڈ لارج بایو ڈائیورسٹی جو کسی زمانے میں سندھی لوک پوئٹری میں موجود ہے. ایک سندھی فوک گیت کے کچھ اشعار, کچھ لائنز ہیں کہ کونج کھے نہ مار او ماری کونج کھے نہ مار, تو یہ پیور فیمنسٹ اپروچ کے گیت ہیں, یہ کسی میل کے گائے ہوئے گیت نہیں ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل شاید کوئی ایک اگر انسیڈنٹ ہو جائے تو سندھی شاعری اس کو ریئیکٹ کرتی ہے, لیکن جو کنسسٹنسی آف ریزسٹنس ہے ٹو دا کلائمیٹ کرائسس وہ شاید ہم اس سے تھوڑا دور ہیں. ایون اردو پوئٹری بھی ایسے ہے کہ وہ ایک سالوز میں بات کر رہی ہے, لیکن اس کا جو جڑت ہے ٹو سم ایکسٹینٹ پنجابی شاعری, سرائیکی شاعری, کیونکہ وہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل موومنٹ اور لینگویج کے پچ پہ بیٹھی ہوئی ہے یا بات کرتی ہے اس کی وجہ سے. تو یہ کرائسس کیونکہ کلائمیٹ ایک نیا کرائسس ہے اور ہزاروں سالوں سے انسانوں نے وہ اس سے اپنے لٹریچر کے ذریعے بھی سیکھا ہے. جیسے بہت سارے ایسی مثالیں سندھی شاعری میں موجود ہیں جو جدید بھی ہیں پرانی بھی ہیں کہ دریا کے باندھنے سے تمہیں کیا ملے گا. آئی مین دس از اے ویری سائلنٹ پروٹیسٹ ٹو دا, جو ہم کہتے ہیں کہ کلائمیٹ کرائسس شاید برازیل میں جا کے ہم بات کریں, وہ تو سندھی شاعری پنجابی شاعری ٹو سم ایکسٹینٹ, سوری فار دیٹ, اس نے ابھی جا کے اس نے اپنے لینگویج کی پچ کو کیا ہے, جس کی وجہ سے ابھی لوک ادب جو ہے یا جو ماڈرن شاعری ہے جدید اردو شاعری یا پنجابی شاعری اس خطے کی یا سرائے کی, اس نے ابھی جا کے تھوڑی بہت جرت کی ہے. اور آف کورس میں ہمیشہ ادیبوں شاعروں سے, ظاہر میں ایک شاعر بھی ہوں تو میں فیل بھی کرتا ہوں کہ پورا یہ ڈسکورس جو ہے وہ وہاں سے غائب ہے, جبکہ جو بھی ہونا ہے وہ اس ڈسکورس سے ہونا ہے. تو ہونا چاہیے کہ یہ جو جس کی آپ نے ابو ذر نے بھی بات کی کہ اس کا موڈ آف کمیونیکیشن بھی بدلنا پڑے گا. شاید وہ جو ہم کنونشنل اپروچ پی پی ٹی کے تھرو شاید اتنے لوگوں تک نہ پہنچ سکے جتنا سوشل میڈیا کے اور جو مینز آف کمیونیکیشن اس کے ذریعے اور ہو سکتا ہے. ہم صرف یہ چنیں تو بہت سارے ایسے شاعر بیٹھے ہوئے, خلیل بیٹھا ہوا ہے جن کی تو آپ ایک لائن پہ ہاتھ رکھیں سندھی شاعری پہ تو وہ وہاں سے مٹی نکلتی ہے, زمین نکلتی ہے, دریا نکلتا ہے, کیونکہ ہم ڈاؤن اسٹریم ہیں اور ہمارا ایک مین ایجنڈا ہمیشہ ریاست کے ساتھ رہا ہے کہ جب تک
कोटड़ी बैराज के नीचे पानी नहीं जाएगा, पूरी बायोडाइवर्सिटी जो ठट्ठा और केटी बंदर और सुजावल की है वो शायद ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से मौजूद शायरी को जितनी ज़बानें पाकिस्तान में, उसमें हर सूरत में शायर अगर रिस्पॉन्सिव नहीं है अपने चीज़ों के बारे में, स्पेशली जो यंग शायर हैं, अगर वो सिर्फ उनके यहाँ पैट्रियार्कल एक जिनसी तस्कीन के लिए शायरी होनी चाहिए तो औरत उसका एक सिंबल बने, तो वो शायद इस सारे डिबेट में वो शायर पीछे भी रह जाएंगे और पूरा अदब जो है वो क्वेश्चन होना है। ये अलग बात है कि खुद लिटरेचर की यूटिलिटी आने वाले दौर में क्या होगी, आया वो सिर्फ एक स्टेटस के टिकटॉक के ऊपर रहेगी या उसकी जो लेजिटिमेसी है वो सोसाइटी को तब्दील भी करे, क्योंकि अभी तक तो सोसाइटी ने बाबा नजमी हो, शेख अयाज हो, बुखारी हो, जितने भी शायर रहे हैं, सराइकी शायर हो, हमारे कुलीग हैं अशुलाल हो, उन्होंने तो शोहरत ही पाई है ज़मीन और लिटरेचर का जो बायोडाइवर्सिटी का एलिमेंट था। तो मैं समझता हूँ इसको मज़ीद खोल के और नए शोरा तक ये बात समझानी पड़ेगी, और ये जो शायर पुराने हैं इन टर्म्स ऑफ एज, उनको भी ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि शायद अब लोग एक हद तक उसकी यूटिलिटी होगी जो कन्वेंशनल शायरी है, लेकिन आने वाले दौर में अगर आप इसको मॉडर्न तरीके से जोड़ेंगे नहीं इस फ्रेमवर्क को, तो शायद वो रह जाएगा। और जो ये 50 साल वाला जो एक एलिमेंट है, सिवाय एक आध कौमों के आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि जो प्योर कैपिटलिस्ट जो डिबेट है, खुद क्लाइमेट भी कैपिटलिस्ट डिबेट है इन टर्म्स ऑफ द लॉस एंड डैमेज, इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल, तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो इस वजह से भी इस डिबेट के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हम समझते हैं जहाँ पे जो विक्टिम होते हैं क्लाइमेट के, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा विक्टिम हैं, हम फ्लड से भी विक्टिम होते हैं, तूफ़ान आए वो भी हमें तबाही करे, ड्राउट आए वो भी तबाही करे, अगर सिंधु दरिया मस्ती में आ जाए फिर भी वो कर देता है। तो इस सारे बहस को मैं समझता हूँ एज ए पोएट, एज ए एनवायरमेंटलिस्ट हमने रियलाइज़ किया एंड वी स्टार्टेड ए क्लाइमेट एजुकेशन प्रोग्राम के बच्चों को कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हों जो उनको नॉट ओनली द अर्थ केयर प्रोटेक्टर भी बनाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि अगर ज़मीन नहीं होगी तो क्या होगा। मिसाल के तौर पे अक्सर अपने कॉम्परस दोस्तों से कहता हूँ कि ना साहब अगर टेम्परेचर 56 बन जाएगा हैदराबाद में तो मुजाहरा करने कौन आएगा। तो दिस इज़ हाउ वेरी सीरियस सिचुएशन के लिटरेचर, क्योंकि एक बड़ा पिवटल रोल होता है चेंज का, एलिमेंट का। अब यूरोपियन हिस्ट्री ले लें, डार्क एजेस ले लें, इवन बड़े सगीर के अंदर जितना पोइट्री ने जितना रोल अदा किया वो शायद आस्ता आस्ता अभी धीमा हो रहा है। मैं आपके पास दोबारा जैसे मैंने कहा कि ये 1 घंटे की डिस्कशन है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि हम इसको इतनी सारी बातें 1 घंटे में करें। मैं दोबारा भी आपके पास आऊँगी। अलीज़ा आपके पास मैं जान के आखिर में आऊँगी क्योंकि कम्युनिकेशन की बहुत बात हो रही है, मीडिया के लेंस की भी बहुत आ रही है। जावेद से आगे अगर मैं डॉक्टर इस्मतुल्लाह शाह साहब से कि अगर सराइकी फोक लिटरेचर के ऊपर भी हम देखते हैं कि ज़मीन, दरिया और रेगिस्तान से बहुत एक गहरा ताल्लुक़ है, और अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ पर रोशनी डालें कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज है, माहौलियाती तब्दीली की वजह से ये कैसे कल्चरल इमेजिनेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है। जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इस हवाले से सराइकी ज़बान के एक खूबसूरत शायर का एक दौड़ा है, इसका बड़ा जामे जवाब है। वो कहते हैं कि जेड़ा घर होंदा, ये बस ये हो गया। ओ आदे से जेड़ा घर होंदा हा पखियां दा, यानी जो परिंदों का घर हुआ करता था। अच्छा चलें, जेड़ा घर होंदा हा पखियां दा वो बदल कर ही बिया घर थी गए। जेड़ा घर होंदा हा पखियां दा वो बदल कर ही बिया घर थी गए। वो दरख्त पुराना सदियां दा, वो कुर्सियां मेज़ां दर थी गए। वो दरख्त पुराना सदियां दा, वो कुर्सियां मेज़ां दर थी गए। हालात बदल दे देख करई, कई पखड़ू ढेर सफ़र थी गए। साकूश्तर कहीं दी नज़र लगी, असा माखी लोग जहर थी गए। साकूश्तर कहीं दी नज़र लगी, ये हमारे लहजों में तलखी ऐसे नहीं आई, उसके पीछे हालात हैं, वाक़यात हैं। जैसे माधु ने कहा वो हमारे लहजों में तलखी आई तो वो बहुत सारी वजूहात हैं, हमें मजबूर किया गया। तो वो कहता है कि साकूश्तर कहीं दी नज़र लगी, या समाखी लोग जहर थी गए। आज का हमारा मौजू था माहौलियाती तब्दीलियाँ और लोक अदब।
تو ہمارا پورا لوک ادب ماحولیات کے حوالے سے بھرا ہوا ہے. چونکہ میں جس خطے سے تعلق رکھتا ہوں سارا سرائکی وسیب, وہ دو طرح کے حالات ہوتے ہیں. جویں امان اللہ ارشد آکھیا ہی نوہیں مویوں ارشد پانی تو, یعنی دونوں کے مرنے کی وجہ پانی ہے. تے کو چھل مارے سا اترے مارے, ایک طرف سیلاب مار دیتے ہیں اور ادھر ہمیں پیاس مار دیتی ہے. نوہیں مویوں ارشد پانی تو تے کو چھل مارے سا اترے مارے. تو یہ پیاس جو ہے اور پانی, وہ ہمارے ہاں تو وہ ہمارے ہاں ایک لوگ دعا ہے, وہ کہتے ہیں کہ شالا تتی واہ نہ لگی, اللہ کرے تمہیں گرم ہوا نہ لگے. اب یہ لوگ دعا وہاں بدعا بن جاتی ہے, سائبیریا میں سینٹرل ایشیا میں یہ بدعا ہوتی ہے. وہ تو گرم ہوا کے لیے ترستے ہیں. یعنی ہماری دعائیں بھی, ہماری مائیں جب لوریاں دیتی ہیں تو بھی بارش کے برسنے کی دعا کرتی ہیں. ہماری وہ جو بیوی اپنے شوہر سے فرمائش کرتی ہے تو وہ کہتی ہے ٹوبھا کھٹا دے اے جھیں جا تاڑ کے اے جانا ہوئے پورے مارتے. مجھے پانی چاہیے, مجھے نہ زیور چاہیے, نہ تریور چاہیے, نہ لباس چاہیے, نہ کوٹھیاں بنگلے چاہیے, مجھے تو بس جی بھر کے پانی, ٹھنڈا پانی مل جائے اور ایسی جگہ پہ ہو, ایسا ٹوبہ ہو جو پورے میرے علاقے میں مارواڑ میں کہیں اور نہ ہو. تو ہمارا وسیب جو ہے وہ خاص طور پہ ہمارا لوک ادب, اب جڑت دیکھیں ماحول کے ساتھ. ہمارا ایک شاعر کہتا ہے کہ دریا او دریا پانی تیرے ڈونگے تو سارا پیو ماں اساں تیرے پونگے. یہ دریا سے دھرتی سے جڑت ہے. ایک لوک کہانی کے صرف ابتدائی حصے میں واضح کروں گا کہ کس طرح سے ہماری لوک دانش جو ہے, ہماری فوک وزڈم جو ہے, اس کے اجتماعی شعور یا لاشعور میں یہ ماحول سے, دھرتی سے اور دھرتی کی ایک چیز سے محبت موجود ہے. ایک پرانا ہمارا قصہ ہے کہ وہ ایک بوڑھی عورت جا رہی تھی یہ مکئی کے دانے بھون کے, ہم انہیں کہتے ہیں پھلے, وہ پھلے بھون کے تھال ان کا اٹھا کے جا رہی تھی. تو وہ کہیں اس کا پاؤں پھسلا, وہ پھلے گر گئے. تو ایک کوا درخت پہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا ڈاڈی میں تیری مدد کراں, میں تیرے کو پھلے کٹھے کروا گنا, میں مدد کروں تمہاری. اس نے کہا ہاں پتر مدد کر. تو وہ مدد کرتے کرتے وہ پھلے اسے چن کے دیتے ہوئے اس کے دل میں لالچ آیا, وہ اٹھا کے بھاگ گیا, وہ درخت پہ بیٹھ گیا. اب وہ عورت اس نے اس کو ضائع نہیں کیا پھلے کو, اس نے اسے چھوڑا نہیں, ٹالریٹ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جیسے سرائکی کا ایک شاعر کہتا ہے رفت عباس کہ ہک پھلے دی گال تا اے جی کوئی نہ ہائی پئی رفت, مائی جے کر چپ کر ویندی کان دا دل ود ویندا. اس سے کوے کا حوصلہ, کوا یعنی استحصالی طبقہ ہے نا, اس کے حوصلے بلند ہو جاتے. تو کتنی خوبصورت عکاسی کی ہے ہمارے عظیم شاعر رفت عباس نے. تو وہ مائی گئی, اسی درخت کی چھاؤں میں ایک ترکھان بیٹھا ہوا تھا, یہ جو لکڑی کا کام کرتا ہے, تو وہ اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. اس نے جا کے کہا کہ یہ کوا اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس نے میرا پھلا چرایا ہے, تم اس درخت کو کاٹ دو تاکہ یہ میرا پھلا مجھے واپس کر دے. اس نے کہا کہ اماں میں اس درخت کو کاٹ دوں جس کی چھاؤں کے نیچے بیٹھا ہوں, میں پاگل ہوں. اب اسی جملے کو آپ دیکھیں کہ ایک لوک دانش میں وہ جو ہمارا نیریٹو ہے وہ دھرتی سے جڑا ہوا نیریٹو ہے کہ اس درخت کو میں کاٹ دوں جس کی چھاؤں میں بیٹھتا ہوں, میں جس کا پھل کھاتا ہوں, جس کے سائے میں بیٹھتا ہوں, آرام کرتا ہوں. تو ہماری جو پوری لوک دانش ہے, پورا لوک ادب ہے, وہ اسی طرح کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے. چاہے وہ ہمارے لوک سہرے ہیں, چاہے لوک گیت ہیں. مائیں, وہ سب سے پہلا جو گیت ہے وہ ماں بولی میں بچے کے کانوں میں لوری کی صورت میں جاتا ہے. تو ہماری لوریوں میں بھی وہی موجود ہے کہ اللہ کرے تمہیں برستی ہوئی بارش ملے, اللہ کرے یہ ساون برستا رہے, اسی طرح سے بارشیں ہوتی رہیں. اور موسموں کے حوالے سے, پرندوں کے حوالے سے, دریاؤں کے حوالے سے بہت ساری ہماری مثالیں موجود ہیں. حتیٰ کہ وہ اگر نیگیٹو جذبے کو دکھانا ہے تو پھر بھی درخت کی مثال دی جاتی ہے کہ اپنا مرے سی تو چھاں تلے سٹے سی, کہ اپنا مارے گا بھی تو چھاؤں کے نیچے پھینکے گا. چھاؤں کی اتنی اہمیت ہے کہ مرے ہوئے بندے کو بھی چھاؤں چاہیے. ہم اپنے مردے کو بھی خیال کرتے ہیں کہ گرمی سردی نہ لگے اسے. اور وہاں جب مردہ ہمارے ہاں فوت ہو جاتا ہے تو جب وہ غسل دیتے ہیں تو بیری کے پتے یا جال کے پتے اس میں ڈالتے ہیں پانی میں تاکہ برکت رہے. اور یہ درخت ہمارے ہاں مقدس درخت سمجھے جاتے ہیں.
یہ جو جال کا درخت ہے قبرستانوں میں ہوتا ہے, یہ اس کو چونکہ لاشعور میں موجود ہے کہ ہم نے پریزرو کرنا ہے ان چیزوں کو, اور ان کے ساتھ پھر متس ہیں, مختلف قسم کی مت وابستہ کر دی جاتی ہے. تو ہمارے ہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں کہ گھول وہ ڈکھنا گھول تیری چوٹی وچ پھل, کہ اے جنوب کی طرف سے آنے والی ہوا تو چلتی رہے, تیری چوٹی وچ پھل, یعنی تو ہمارے لیے بڑا خوش بخت ہے کہ ہوا چلتی ہے تو ہمیں سکون کا سانس لینا نصیب ہوتا ہے. جلا پکھا تے آوے ٹھڈی واہ تے موسم گرمی دا, یہاں بھی وہی موسم کی بات ہے, موسم کی تبدیلیوں کی بات ہے. تو ہمارا جو لوک ادب ہے وہ صدیوں سے ہماری لوک دانش کا جو حصہ ہے اس میں موسم موجود ہیں, پرندے موجود ہیں. اب وہ یہ جو سائبیرین برڈز آتے ہیں, مائگریٹری برڈز آتے ہیں ہمارے ہاں, تو وہ ہمارے بچے ان کا استقبال کرتے ہیں. وہ یہ کونجیں آتی ہیں نا, وہ ڈار کی شکل میں ہوتی ہیں, تو مجھے یاد ہے بچپن میں ہم کہا کرتے تھے کونجا نہیں کونجا سخی سرور اللہ پھیرا پاتی ونجو, اور کونجیں باقاعدہ پتہ نہیں وہ زبان کیسے سمجھ لیتی تھی, واقعی وہ کونجوں کی ڈار رک کے وہ چکر لگاتی تھی پھر آگے چلی جاتی تھی. آج بھی جب ہمارے ہاں دریا آتا ہے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں, باقاعدہ ہم جا کے اس کا آدر کرتے ہیں, پھول پھینکتے ہیں, اس کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ تو ہمارے سوکھے وسیب میں آیا ہے. اس سے ظاہر ہے دریا تو ایک پوری تہذیب ہوتے ہیں, دریا نہیں سوکھتے, تہذیبیں مر جاتی ہیں, پوری ایک تہذیب وابستہ ہے. وہ کیہل مور مہانے مر جاتے ہیں بیچارے. تو ہمارا جو خاص طور پہ پنجابی, سرائکی اور سندھی, ہم چونکہ وادی سندھ کے لوگ ہیں, تو ہمارا تو مرنا جینا ہی دریاؤں کے ساتھ ہے, انہی موسموں کے ساتھ ہے, انہی پرندوں کے ساتھ ہے, انہی جانوروں کے ساتھ ہے. اب دیکھیں ہمارے ہاں ڈیزرٹ میں مسلمان زیادہ ہیں, ہندو کم ہیں, لیکن وہاں گائے ذبح نہیں کی جاتی, حالانکہ لائف سٹاک میں سب سے زیادہ گائے ہی ہے وہاں. صرف احترام کے طور پہ گائے ذبح نہیں کی جاتی. یہ جو انٹرفیتھ ہارمنی کی ایک بہترین مثال ہے ہمارے ہاں. تو اور کوئی اگر سوال آپ کے, بہت شکریہ. مسئلہ میں اب ڈاکٹر اسماعیل کی طرف بڑھوں گی. ڈاکٹر اسماعیل, ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کلچرل امیجنیشن کی ہم نے بات کی, ابو ذر نے بات کی کہ آج کل کے نوجوانوں کو اپنے درختوں کے, اور جاوید اور اسماعیل صاحب سے بھی جب ہم پوری ایک بات سن رہے تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہم اس وقت, چاہے میتھڈالوجیز ہوں, چاہے جس کو آپ ایپسٹمولوجی کہتے ہیں, وہ باہر سے ہی ہم لے رہے ہیں. آپ ایز اے پروفیسر اور اسپیشلی ایگریکلچر کے پروفیسر, اسٹوڈنٹس کے اس ڈسکورس پہ کیا اثر پڑا ہے جب سے کلائمیٹ چینج, اور یہ کتنا جو ہے نوجوانوں کو اس چیز کے بارے میں نالج ہے یا انفارمیشن؟ بڑی مہربانی. سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں آرگنائزنگ کمیٹی والوں کا جنہوں نے مجھے مدعو کیا, اور مجھے بہت بڑی خوشی ہے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک کلائمیٹ چینج اور جو ہے فوک وزڈم اور فوک لٹریچر کے حوالے سے ان کی اہمیت کو جو ہے وہ سمجھا. جو لٹریچر فیسٹیول جو ہے یہاں انہوں نے اس کو آرگنائز کیا. تو سب سے پہلے تو پاکستان کے جب ہم بات کرتے ہیں, سارے پاکستان کے لوگ بیٹھے ہیں, تو وہاں پاکستان کے ایگرو ایکالوجیکل ویریس ایگرو ایکالوجیکل زونس ہیں. تو اسی حوالے سے ڈائیورسیفیکیشن بھی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے حوالے سے بھی سندھ کی ویریس ایگرو ایکالوجیکل زونس ہیں. تو پہلے تو ہم نوجوانوں کو انڈرسٹینڈ کراتے ہیں کہ ویدر اور کلائمیٹ چینج میں کیا فرق ہے, کیونکہ ویدر میں بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویدر کیا ہے, اور ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں اور باہر کا ٹیمپریچر کیا ہے, اور کلائمیٹ جو ہے وہ جو لانگ ٹرم جو ہے شفٹنگ آف دا پیٹرنس آف دا ویدر, تو اسی بارے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ کو فوکس کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں, فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, تو کلائمیٹ چینج نہ صرف یہ ہے کہ ماحولیاتی اصطلاح ہے, لیکن یہ انسان کی بقا سے جڑی ہوئی بات ہے. انسان کی خوراک کے حوالے سے, انسان کی سماجات کے حوالے سے, معاشیات کے حوالے سے, اور پانی کے حوالے سے, جو میرے دوستوں نے بات کی ہے, زمین کے حوالے سے, مٹی کے حوالے سے, اور عالمی امن کے حوالے سے کلائمیٹ چینج جو ہے اس سے جڑا ہوا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں فوک وزڈم کی اور فوک لٹریچر کی, تو اس میں سارا یہ ہمارے پرانے اینسسٹر نالج جو ہے جو ٹرانسفر ہوتی ہے فرام جنریشن ٹو جنریشن, تو اس میں جو لوگ قصے ہیں, کہانیاں ہیں اور شاعری ہے, اور میں اس کو بھی فوکس کروں گا کہ میرے دوستوں نے بابا بلے شاہ اور دوسرے شاعروں کی بات کی, کہ میں شیخ ایاز کی بات کروں گا. جب وہ تھر وزٹ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جتے
अक तपन जिते लुक लगे सो देश मुसाफिर मुँह जोड़े। तो इसी हवाले से शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने भी सिंध की एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स को विजिट किया है। वो माहीगीरों की बात करता है, समुद्र की बात करता है, दरिया की बात करता है। मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं हाकड़ों के, जो घाघर रिवर यहाँ से गुजरती है, यहाँ वहाँ से कोरी क्रीक में जाती है समुद्र में, जो हमारे पास 17 क्रीक्स हैं, तो उसकी भी वो बात करता है और दरिया पुरान की बात करता है। तो मैं समझता हूँ कि ज़राअत के हवाले से जो आपने बात की, तो ज़राअत में पहली चीज़ हमें जो है पानी चाहिए, और दूसरा हमारे पास ज़मीन चाहिए, तीसरा हमारे पास जो है क्लाइमेट होनी चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के हवाले से ख़ास टेम्परेचर पे हमारी जर्मिनेशन होती है और ख़ास टेम्परेचर में हमारे पास हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप्स की। उसके बाद उसका ड्रेनेज होना चाहिए, तो आप देखें कि उसके बाद बीज होना चाहिए, उसके बाद उसकी मार्केटिंग में बहुत सारे 7-8 जो है उसके फैक्टर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब पानी नहीं होगा, जब आपकी ज़मीन का जो फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, बेताशा हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, बेताशा हम जो है ना केमिकल्स दे रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगी, फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, आपके पास पानी नहीं होगा। जब बरसातें ज़्यादा होती हैं तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द फ्लड, तो वैसे हमारे पास ज़मीन का ड्रेनेज नहीं होगा, पानी नहीं जाएगा, और उसके बाद हमारे पास सर्टिफाइड सीड नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ इंसान पर ओवरऑल हमारी इकोलॉजी मुतासर होती है, और उसके बाद इकोलॉजी के साथ जो जुड़ी हुई सारी ज़िंदगी जो है वो मुतासर होती है। अभी भी नतीजा ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारे पास 2010 का, 2011 का सिंध में, और उसके बाद 2022 का जो फ्लड आया था, और 2025 में, तो मैं समझता हूँ उसमें बहुत बड़ी डिवास्टेशन हुई। तो न सिर्फ उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर मुतासर हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा जो है ना लाइव स्टॉक भी आता है, हमारे पास पोल्ट्री भी आती है, फिशरीज आती है, वो भी मुतासर होता है। सी राइज टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, और सी इंट्रोजन हो रही है, हमारी समुद्र हमारी ज़मीनें निकल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो लाइफ बिलो वाटर है, जिसको हम कहते हैं कि भाई जो हमारी आब हयात, तो वो भी मुतासर हो रही है। एक माहीगीर के कथा में पढ़ रहा था तालब कच्ची की, तो उसमें सारी चीज़ें उसने जो है लिखी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंसान की जो बका है, इंसान की ज़िंदगी है, और ये सारा माहौल उससे जुड़ा हुआ है। जो फूड सिक्योरिटी का जो मेन इशू है, इसी से कनेक्टेड है। मैं समझता हूँ कि इस पे फोकस करना चाहिए। और जो आपने स्टूडेंट्स की बात की कि स्टूडेंट्स पे हम अभी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन सी होनी चाहिए, और हमें रेजिलियंस कैसे बनना चाहिए। और हम गवर्नमेंट को भी ये सजेशन देते हैं कि इसके मिटिगेशन प्लान और लोगों को रेजिलियंस बनाने के लिए उसके एडाप्टेशन प्लान पे भी फोकस करते हैं। मैं समझता हूँ अभी और ज़रूरत है कि फोक अदब लिटरेचर की जो हम बात कर रहे हैं, मौसमी और अदब के हवाले से करिकुला डिज़ाइन किया जाए हायर एजुकेशन में, और प्राइमरी जो है करिकुला उसमें वो इनकॉर्पोरेट किया जाए, और जो सेकेंडरी स्कूल है उसमें भी बच्चों को बताया जाए कि हम अपने आप को इसी सिचुएशन में कैसे रेजिलेंस करें। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये जो लोग विजडम है हमारे जो इंडिजिनियस पीपल्स के, मैं समझता हूँ कि हमारे पास जब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट LBOD बन रहा था, तो हम शेखाड़ी गाड़ी पे गए थे, तो वहाँ फ़कीर नाथो लुंठ और चाचो बादर खान, वो अनपढ़ थे लेकिन इंग्लिश बात करते थे। उन्होंने कहा यहाँ मीठा पानी है, और यहाँ जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं टाइडल लिंक में ये LBOD, ये कामयाब नहीं होगा, अभी तक वो फेलियर और डिज़ास्टर प्रोजेक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि फोक विजडम को और लोग कहानियाँ हैं जो हमारे सीन जो दास्तान है, उसको हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए। मुझे बहुत बड़ी खुशी, जो मैं सुबह आया तो ये एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि हमारे बच्चों को जो जी जनरेशन आने वाला है उनको पता चले, और हमें चाहिए कि उनको और तरबियत दें कि आपकी लाइफ का जो है ज़िंदगी का सारा मोहवर जो है वो क्लाइमेट चेंज आपकी लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय करता है, वो कैसे हम अपने आप को बचा के रखें। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की बात से मैं ये भी आगे एक बात करूँगी कि बहुत सारे हम डेवलपमेंट के अंदर ऐसे मंसूबे शुरू कर देते हैं जिसके अंदर हम अक्सर इंडिजिनियस लोगों को या वो विजडम नहीं शामिल करते,
اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ فائدہ دینے کے بجائے وہ چیزیں بہت نقصان دینا شروع ہو جاتی ہیں فیوچر میں. آخر پہ علیزہ کے پاس اس لیے آ رہی ہوں کیونکہ بہت ساری جو ڈسکشن ہے وہ آج بات ہوئی لینگویجز میں, کمیونیکیشن کے اوپر, اسٹوڈنٹس کے ڈسکورس پہ, اور آئی تھنک میڈیا سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آج اویئرنیس نہ دے سکے. علیزہ, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو کلائمیٹ کی جتنی بھی رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ یا ڈیزاسٹر یا پھر ڈیٹا کے نمبرز سے, تو کیا جرنلزم کلائمیٹ نیریٹو کو زیادہ انسانی اور تہذیبی بنا سکتا ہے؟ اس پہ آپ کے تاثرات ہوں گے. بہت شکریہ گینا, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, سب پینلسٹ کا بہت شکریہ, بہت سیکھنے کو ملا. گینا, آپ نے جو بات کی, چاہے آپ ریسرچر ہوں چاہے آپ جرنلسٹ ہوں, ہمیں ایک بیسک کانسیپٹ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ انسان کا زمین سے تعلق کیا ہے. زمین اور قدرت انسانوں کے بغیر بھی ہے اور رہ بھی سکتی ہے. ہم نے یہاں رہنا ہے یا نہیں, یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, کیونکہ قدرت کا جو نظام ہے وہ ہمیشہ رہے گا. ہمارے ہزاروں سال, ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ یہ زمین تب بھی تھی, یہ زمین ہمارے بعد بھی رہے گی. تو پہلی بیسک انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے کہ ہمارا اس ٹائم, ہم زمین کو بچا نہیں رہے, ہم کوئی نہیں ہے. قدرت کے اس بہت بڑے نظام میں ہم اتنا سا حصہ ہیں, اور اس اتنے سے حصے میں ہم کچھ کاوش کر سکتے ہیں, اور اس کاوش کا نام ہم اس کو کلائمیٹ اسٹریٹجیز کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جرنلسٹ ایز رپورٹرز, ایز ریسرچرز, ان کانسیپٹس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. ایک انٹرویو میں نے کیا تھا ایک انڈیجنس پیپل گروپ کی ایک ریپرزینٹیو سے, اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ جو ٹرم ہے نا کہ انڈیجنس نالج کو استعمال کیا جائے, انڈیجنس نالج کوئی کموڈیٹی نہیں ہے جس کو استعمال کرنا ہے, جس کو اپنے سسٹم سے نکال کے لانا ہے, اس کو پیکج کرنا ہے سرمایہ داری نظام کے اس میں, اور اس کو بیچنا ہے. جب تک آپ استعمال اور استحصال کے الفاظ یوز کرتے رہیں گے, اس کا مطلب ہے آپ انڈیجنس نالج کو سمجھ نہیں رہے, آپ لوکل لوگوں کو سمجھ نہیں رہے. آپ جب ایک ہم اسامہ یہاں پہ بیٹھے, ہم نے تھر پہ رپورٹنگ کی تھی, جب آپ تھر کے ایک بندے کو جا کے کہتے ہیں کہ بھائی تم 50 لاکھ لے لو, یہ زمین دے دو, زمین اس کی خدا ہے, وہ کیسے اپنا خدا 50 لاکھ میں بیچ دے. تو یہ جو بیسک باتیں ہیں, یہ جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. اور دوسری بات یہ, کیونکہ ایز جرنلسٹ اینڈ ریسرچرز آپ لوگ جو ہیں, ہم لوگ میڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ڈیٹا ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. آج کیونکہ میں خود سرائکی ہوں, اور عاشور لال کی ایک کلام ہے, مجھے نہیں پتا کہ اب میں اس کو صحیح بول پاؤں گی یا نہیں, کہ راوی تیرے پتر اساں, راوی تیرے بال اساں, تیرے ناوے لاج سبھو, تیرے ناوے پگ ڈھولنا. اب اس بات کو رپورٹنگ میں ٹرانسفر کرنا اور اس زبان کو استعمال کیے بغیر کہنا مشکل ہے. تو اسی پر ہمارا جو آج کا پینل ڈسکشن تھا کہ کلائمیٹ چینج اور فوک لٹریچر اور فوک ادب کیوں ضروری ہے, کیونکہ زبان جو ہے نا, آپ اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے. ہمارا سارا کام ٹرانسلیشن کا ہوتا ہے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو یہاں سے اٹھائیں, اس کو پیکج کریں اور اسی ویسٹرن کلونیل سسٹم میں ڈالیں اور اس کو استعمال کریں. اور یہ جو اپروچ ہے یہ بہت ڈینجرس اور یہ بہت غلط اپروچ ہے. اب جیسے یہ جو ہم نے بات کی فوک لٹریچر کی, ہم سب نے سونی ماہیوال کی کہانی پڑھی. ہم ہمیشہ سونی ماہیوال کی کہانی چناب کی کہانی ہے. وہ جو دریا ہے وہ اتنا ہی اہم ہے اس کہانی میں جتنی سونی ہے, جتنا ماہیوال ہے. تو ہمارا جو فوک لٹریچر ہے, فوک ادب ہے, وہ اس رشتے کی مضبوطی کو دکھاتا ہے کہ یہ رشتہ کتنا مضبوط ہے, کہ لوگوں کی لائف اس سے سپریٹ نہیں ہے. اور میں ہمیشہ اس پہ بات اس لیے کرتی ہوں کہ ہم لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم لینگویج کو بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور استعمال کر رہے ہوتے ہیں, کہ جب تک آپ زبان یہی رکھیں گے نا, ایک تو آپ کانسٹنٹ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, مادری زبان سے ٹرانسلیٹ کر کے ایسنس نہیں رہتا اس چیز کا, پہلی بات. دوسری بات یہ, وہ ایموشن نہیں رہتا. آپ کو ان زبانوں میں بات کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم زبان کیوں ضروری ہے, کہ لوک داستانیں کیوں ضروری ہیں, جب ہم اس کی بات کرتے ہیں, دیکھیں کچھ دنیا بھر میں آبادیاں بنی, ان آبادیوں نے اپنے کلچر, اپنی زبانوں کو جنم دیا. اب انسانی دماغ, سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ کہانیاں یاد رکھتا ہے, فیکٹس بھول جاتا ہے. فیکٹس اتنے زیادہ یاد نہیں رکھ پاتا, کہانیاں یاد رکھتا ہے. اب وہ جو ہر آبادی ہے نا, اس کا جو کلچرل نالج ہے وہ اس کہانی کے اندر ہے. وہ کہانی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. ہمیں اب لوک داستانیں انٹرٹینمنٹ لگتی ہیں, وہ ٹھیک ہے, سننے میں اچھا لگتا ہے, میوزک اچھا ہے, بٹ وہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. وہ لوک داستانیں زندگی ہیں, ان کا نالج ہے, ان کا سرمایہ ہے. تو یہ جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے نا, ہم جس ویسٹرنائزڈ لینس سے اور یہی بات ہے, اگر شہر میں بیٹھا ہوا ایک رپورٹر گاؤں میں اسٹوری کرنے جائے اور وہ جا کے یہ کہے کہ بس مجھے اس سے یہ بات کلوانی ہے, اس سے یہ بات کلوانی ہے, اور میں نے اپنی کہانی لے کر آ جانی ہے, بغیر ان کی لینگویج اور ان کو سسٹم کو سمجھے, تب استحصال بھی بڑھتا ہے. تو میرے نزدیک
جب ہم موسمیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان ایشوز ان موضوعوں پہ سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا دوبارہ وہی سرمایہ داری جو زبان ہے, جو ویسٹرن کلونیل لینس ہے, اسی سے رپورٹنگ کرتے جا رہے ہیں, یا ہم واقعی ہی اپنی زبان کو سمجھتے ہیں. اور آخری بات میں یہ کہوں گی کہ ہم خود کو باہر سے دیکھتے ہیں. جب ہمارے نالج ہمارے ہیں, ہماری زمین ہماری ہے, یہ سب کچھ ہمارے پاس ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہمارے پاس کوئی بڑا پروجیکٹ آتا ہے, کوئی بڑی فنڈنگ آتی ہے, تب ہم اپنی ہی کلچرل چیز کو دوبارہ پھر کموڈیفائی کرتے ہیں, کمرشلائز کرتے ہیں, اس کو بیچتے ہیں, اس کو بڑھاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے باہر کی نظر کی, خود کو ہمیں باہر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود وہی ہیں, ہماری آئیڈینٹی وہی ہے, ہمارے پاس وہ علم ہے, وہ نالج ہے, شعور میں ہے, جیسے آپ نے کہا لاشعور میں ہے, تو ہمیں باہر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو رپورٹنگ, ریسرچر یا جو بھی بندہ کام کر رہا ہے ان کے لیے بہت ضروری ہیں. تھینک یو. بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ اس پوری ڈسکشن کو 1 گھنٹے میں کس طرح, اور دل تو چاہ رہا ہے کہ آج ہم بیٹھے رہیں ادھر اور اس پہ بات کرتے رہیں. آخری راؤنڈ آف سوالات میں کروں گی اب, اور پھر اس کے بعد ہم گزارش کریں گے ڈاکٹر رضا بھٹی سے تاکہ وہ اس کو کنکلوژن پہ کر دیں. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ جی ہم اس کے ساتھ وہ بھی وقت رکھیں گے ساتھ, اور کوشش کریں گے کہ اگر تھوڑے سے آخری جو سب سے میں ریمارکس لے لوں تاکہ وہ اس بات کو کنکلوڈ کر دیں. اب عذر آپ سے شروع کریں گے کیونکہ شروعات آپ سے کی تھی. آپ کا جیسے آپ اپنے کام میں جسم, زمین اور پرفارمنس کی بہت بات کرتے ہیں, کیا تھیٹر اور سٹوری ٹیلنگ لوگوں کو کلائمیٹ چینج کو محسوس کرانے میں مدد کرتے ہیں یا صرف سمجھانے میں نہیں؟ اگر اس پہ تھوڑا سا, کیونکہ اب میں چاہ رہی ہوں کہ ہم ذرا تھوڑی سلوشنس کی طرف بھی آئیں اور اس پہ بات کریں. ایک تو سب تو پہلی گل کہ پرفارمنگ آرٹس ایک پوری ایک گل ہے. تھیٹر کھیڈ سب تو پہلے تمہیں اپنے نال جوڑتا ہے. تھیٹر اپنی اے سمجھ پاندا ہے کہ باڈی کی ہے, ਵੇਖਣ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਕੀ ਹੈ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਗ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਸਨ ਉਹ ਗਾਵਣ ਨੇ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਸਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ. ਅਤੇ ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਗਾਵਣ, ਰਲ ਕੇ ਨੱਚਣ. ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਦੀ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਮਾਏ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਖੇਡਣ ਕੌਣ ਆ ਸੀ. ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨ ਆਇਆ. ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੁੜਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜਤ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੇਡਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ. ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਲਈ ਨੱਚੋ. ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਨੱਚੋ. ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖੂਆਂ ਬਾਰੇ ਖੇਡ ਕੇ ਦੱਸ ਪਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈ. ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੰਮ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਰਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ, ਰਲ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਤੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਵਣ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀ ਅਲੱਗਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ. ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜਨੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਇਸਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ.
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਰਲਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਖੇਡ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਈਆ खेले सगल जगत खेले सगल जगत। मेहरबानी। डॉक्टर इस्मतुल्ला, आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आप थोड़ा सा इस पे हमें एक तो कंक्लूजन और साथ ये कि जितना भी रीजनल लिटरेचर है वो कम्युनिटी लेवल पे किस तरीके से क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा जो फोक लिटरेचर है, चूँकि वो मैसेज की आवाज़ है, मैसेज का नैरेटिव है, और वो हमारी फोक विजडम का भी एक बेहतरीन ज़रिया है जो सदियों से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला जा रहा है। और उसमें जी उनकी तख्लीक, आवाम की तख्लीक है, और आवाम का ताल्लुक़ धरती से है, अपनी धरती के सारे मज़ाहिर से है। तो वो धरती को तो माँ समझते हैं। जैसे अभी कोई बात हुई कि वो धरती जो है ज़मीन हमारे यहाँ बेचना बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह समझा जाता है कि तू अपनी माँ बेचेंदा पे। तो धरती से जुड़त जो है ये हमारे फोक लिटरेचर से ही हमें वो हासिल हो सकती है, अगर हम अपने फोक लिटरेचर को प्रिज़र्व करें और अगली नस्लों तक मुंतकिल करें। जैसे बात हुई, उसे सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए या नाटक की सूरत में पेश किया जाए ताकि वो उसका असर ज़्यादा हो लोगों तक। इस जैसे अभी एक बच्ची ने, आपने वो डॉक्यूमेंट्री में दिखाया कि एक बच्ची म्यूज़िक के थ्रू, मौसीकी के ज़रिए क्लाइमेट चेंज के हवाले से अवेयरनेस दे रही है। तो हमारा फोक लिटरेचर तो भरा हुआ है माहौलियाती तब्दीलियों की मज़ाहमत के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने माहौलियाती तब्दीलियों पर काबू पाना है और माहौल को इंसान दोस्त बनाना है, तो उसके लिए हमारा जो फोक लिटरेचर है वो सबसे बड़ा टूल और सबसे बड़ा कंपोनेंट है जिसको महफूज करके अगली नस्लों तक मुंतकिल करने की ज़रूरत है। डॉक्टर इस्माइल, क्योंकि हम बात कर रहे थे ट्रांसलेशंस की भी बात अलीज़ा ने की, हम ख्वाब देखते हैं उर्दू में या अपनी मादरी ज़बान में, लेकिन बात अब हम इस तरह करने लग गए हैं कि जो नया दौर है, नए नौजवान हैं, वो फंस के रह गए हैं, और जिस ज़बान में हम ख्वाब देखते हैं उसी ज़बान में सबसे ज़्यादा अच्छी जो है क्रिएटिव स्पेसेस को जगह मिलती है। एज अ प्रोफेसर, और जैसे आप बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर में हम करिकुलम के अंदर क्या ऐसे चेंजेस लेकर आ सकते हैं कि जहां हम अपनी ज़बानों को भी और अपनी सोच को जो हमारे अंदर से निकलती है वो सामने आए। बड़ी मेहरबानी। पहले तो एक चीज़ मैं मिस करके गया था, जो फेस्टिविटी शुरू होती है ना हमारे पास, जो एग्रीकल्चर की आप बात की थी, पंजाब में तो त्यौहार मनाते हैं जब वीट की हार्वेस्टिंग होती है, तो क्योंकि लोहड़ी, ठीक है, इसी हवाले से। और सिंध में भी जब हमारे पास जो है राइस है उसकी जो हार्वेस्टिंग होती है या किसी फसल की हार्वेस्टिंग होती है तो फिर फेस्टिवल होती है। जैसे मेरे ही गांव में समन सरकार का मेला शुरू होता है जब हार्वेस्टिंग होती है। तो मैं समझता हूं कि मैं आपके दूसरे बात पे आऊँगा। मैंने कुछ रिकमेंडेशंस लिखी हैं, मैं सिर्फ उस पर फोकस करूँगा कि हमारे पास जब ज़मीन को याद रखती है तो ज़मीन भी हमें याद रखती है। तो इसी हवाले से लोक अदब सिर्फ माजी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ये मौसमी मालूमात, सकाफत और मुस्तबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ज़रिया होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपके जो क्वेश्चन के हवाले से, क्या हम कहानियों के ज़रिए, गीतों के ज़रिए और फ़न के ज़रिए नौजवानों में मौसमी शौर पैदा करें तो ये बेहतर होगा। और दूसरा ये है कि करिकुला जो है हमारा, बच्चों की सतह पे जो करिकुला है प्राइमरी लेवल पे, उसी हवाले से फोकस किया जाए ताकि जो बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं फ्लड में और वुमेन ज़्यादा मुतासर होती हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, वल्नरेबल, यही हमारा ग्रुप है। और दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों के लिए वो करिकुला उसको उसी हवाले से डिज़ाइन किया चाहते हैं। जो यूथ है उसके क्लाइमेट एक्शन ग्रुप भी बनाने चाहिए। तो इसी हवाले से मैं लास्ट में ये कहूँगा कि जोगी लतीफ़ साईं जो शहर है, तो जोगी तुंजी जोग में गाल गुरजे गच सोई बार जे मच जो आतशाब थी। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। जावेद, आपके पास आऊँगी, और क्योंकि सबने आज बड़े शायरी भी सुनाई और बड़ी, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि अगर क्लाइमेट चेंज एक मेटाफोर और एक पोइटिक लाइन में आप बयान करें तो क्या मेरे ख्याल में जो कलेक्टिवनेस की बात है कि बरसगीर के बहुत शोरा ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं भी,
مثال کے طور پہ شاہ عبد الطیف کا وہ شعر آفاق شعر جو یاد ہوتا ہے اکثر اوقات سب کو، سائیں و صدائیں کریم تھے سندھ سکار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں. تو یہ جو کلیکٹیو پراسپرٹی کی نشانی ہے جس کو آپ نے بھی بیان کیا، وہ سندھی شاعری میں موجود ہے. وہی سوشل ٹرانسفارمیشن کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے. ادروائز ہم تو ایسے ہی، وہ کسی نے کہا تھا، شاید مارکس نے کہا یا کسی نے، کہ مے بی یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان وار بٹ وار از انٹرسٹڈ ان یو. تو وہ بھٹائی کی جو شعری قوت ہے وہ، اور آج کل کے دور کا جو تصادم ہے، وہ پھر بھی ہمیں ایک کوسچن مارک رکھ دیتا ہے کہ آیا اس سارے لٹریچر کا ہونا کیا ہے. تو دوسری جو میں نے بات کی تھی کہ ابھی ہم ایک کام کر رہے ہیں کہ سندھ کے 5 پرائمری تک کا جو کریکولا ہے اس کو ایک انوائرمنٹل مارکر بنایا جائے کہ وہاں پہ کس حد تک یہ چیزیں موجود ہیں، کیونکہ جب تک وہاں وہ انڈکشن نہیں ہوتی شاید لٹریچر بھی آئسولیشن میں کچھ نہیں کر سکے گا. تیسری چیز جو ہے کہ جو موڈ آف کمیونیکیشن ہے خود وہ دنیا میں تبدیل ہوا ہے. پہلے ہم ادبی رسائل میں شاعری بھیجتے تھے، مضامین بھیجتے تھے، اب شاید وہ دور نہیں ہے اور اس کا نمبر بھی بہت کم ہو گیا ہے. لیکن جو دوسرے مینز آف کمیونیکیشن ہے وہ بہت تیزی سے ہیں. وہ 2 ملین پہ آپ 1 گھنٹے کے اندر پہنچ سکتے ہیں. تو وی نیڈ کہ چینج کرنا پڑے گا میڈیم آف کمیونیکیشن کو. ایسے کانسیپٹ جیسے جو سینئرز کی جو انڈیجینس نالج ہے، مثال کے مدد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حیدرآباد کا حسین ایک لینڈسکیپ تھا انوائرمنٹ کا، وہ نئی نسل کہاں دیکھے، کون اس کو رائٹ کرے گا. قاسم بگیو صاحب بیٹھے ہوئے، ہو ول بی. تو مجھے جو انسپائریشن ہے وہ تو مجھے ان سینئرز میں سے ملنی ہے. تو یہ بھی ایک گیپ ہے کہ جو جنریشنل ٹرانسفارمیشن ہے وہ جب تک مکس نہیں ہوتی تب تک شاید ہم یہ بیٹھے باتیں کرتے رہیں گے. اگین آئی ایم تھینکفل ٹو دا آرگنائزرز کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ہمیں موقع دیا. بالکل. علیزہ پھر سے آخر پہ آپ کی طرف آ رہی ہوں. آخری بات سب سے بھاری، اور کیونکہ آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ بہت آج ہم نے کمیونیکیشن کی بات کی، آپ خود بھی جرنلسٹ ہیں. ہم اکثر اوقات بات تو کرتے ہیں کہ ہم اپنی زبانوں میں بات کریں، لیکن آڈینس کو بھی دیکھ کے میڈیا بہت کچھ شیپ کرتا ہے. تو وہ کیا ایسے گیپس ہیں، کیونکہ آڈینس کچھ اور دیکھنا چاہتی ہے لیکن ہمیں کیسے کوشش کر کے ایسا پبلک ڈسکورس میڈیا کے ذریعے سامنے لانا چاہیے. تو اس پہ اگر کچھ سلوشنس پہ آپ بات کریں. آئی تھنک کہ نا، جو میں نے پہلے ہی بات کی کہ جو بات ہے نا وہ بہت آسان سی اور سادہ سی بات ہے. ہم اس کو مشکل نہ کریں، آسان لفظوں میں کہنا سیکھیں. اگر ہم فوک وزڈم کی بات کر رہے ہیں، ہم انڈیجنس نالج کی بات کر رہے ہیں، اس کو اتنے بیوروکریٹک چینل سے، اتنی زبانوں سے گزار کے جب ہم بات کرتے ہیں تو بات کا مطلب وہ نہیں رہتا. سب سے پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں میڈیا یا جو بھی کوئی ادارے ہیں، ریسرچز ہیں، پریزرویشنز ہیں، میوزیم ہیں، ان کا اب فوکس یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک داستان ہے نا اس کو پریزرو کر لیا جائے تو شاید ہمارا کام ہو گیا. وہ داستان جن گلیوں میں سنائی جاتی تھی، جب تک ان گلیوں میں دوبارہ وہ داستانیں شروع نہیں ہوں گی تب تک وہ کام نہیں ہوگا. نہیں، پریزرو کریں، اس کو پریزرو کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کو الائیو کرنا بہت ضروری ہے. ہم اس کو ڈیڈ کر کے کہیں پہ رکھ نہیں رہے، اسٹور نہیں کر رہے. ہم کہانیاں اسٹور نہیں کر رہے. اگر میں نے کسی کمیونٹی کے لیے کام کیا اور اس کمیونٹی کی حالت اس سے بدتر ہو گئی ہے تو اسٹوری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم نے کوئی ڈاکیومنٹری بنائی ہے اور وہ ڈاکیومنٹری میں ہی بس وہ نالج سامنے ہے اور وہ انسٹرومنٹس ہیں اور وہ اس علاقے میں ختم ہو گئے ہیں، تو ضروری یہ کہ جو ہماری اپروچ پریزرو کرنے پر ہی رک جاتی ہے وہ رکے نا اور ہم آباد کریں دوبارہ ہر چیز کو. تو یہ بات کروں گی بس. تھینک یو سو مچ علیزہ. ایک دفعہ پھر سے میرے پینلسٹ کے لیے تالیاں. آپ دیکھ رہے ہوں گے مجھے چٹس پہ چٹس مل رہی ہیں. سوالات پہ بھی میں آؤں گی، لیکن اس سے پہلے اگر میں ڈاکٹر رضا بھٹی سے گزارش کروں کہ وہ اس پینل کو کنکلوڈ کر دیں. ڈاکٹر رضا بھٹی جو ہیں وہ ایک بوٹینسٹ ہیں جن کا کام پلانٹس، بایو ڈائیورسٹی اینڈ ایکولوجیکل سسٹمس پہ کام کرتا ہے، اور ان کی جو ریسرچ ہے وہ انڈرسٹینڈنگ آف دی انڈیجنس اسپیشیز اور ان کے ریلیشن شپ پہ. تو ایک دفعہ ان کے لیے بھی تالیاں. تھینک یو ویری مچ. مجھ سے اگر کوئی ایڈریس پوچھے کہ ویئر آر یو فرام، تو میرا جواب یہ ہے آئی ایم پرسن آف دس پلینٹ. نیچر، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف نیچر فوکسنگ آن بایو ڈائیورسٹی. جب میں اس پلینٹ کا پرسن ہوں، آئی ایم جسٹ سنگل اسپیسیز. ملینس آف اسپیسیز لائک وی human being, they exist. اس دھرتی،
एक अर्थ है प्लेनेट में और एक लैंड है. अर्थ इज डोमिनेटेड बाय वाटर, जिसमें 29-30% ये पानी है, बाकी 30% पे वी ह्यूमन बीइंग लिव्स. ये मिलियंस ऑफ स्पीशीज जब इकट्ठे रहती हैं, हम कहते हैं कि अशरफुल मखलूक़ात हैं, ठीक है, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ व्हाट एवर स्पीसी एग्जिस्ट वो हमारी तरह से अशरफुल मखलूक़ात हैं. दे हैव देयर ओन कल्चर, दे हैव ओन लैंग्वेज, दे हैव अंडरस्टैंडिंग. आवर इनसाइट इज लिमिटेड टू अंडरस्टैंड देम. हमें उनको समझ हमारी नहीं है कि हम उनको समझें. और इस इकोसिस्टम को, इस दुनिया में, इस प्लेनेट पे disturbed by we people, means this species, me, हमने इसको डिस्टर्ब किया है. कैसे? वेरी सिंपली, प्रिसाइज बताता हूँ. यू थिंक इन योर कॉन्टेक्स्ट एज ए कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर. आप अपनी चीज़ें कौन सी यूज़ करते हैं टू मेक द पीपल टू प्रोड्यूस सच थिंग्स एट द कास्ट ऑफ डिवास्टेटिंग आवर इकोसिस्टम. अपनी चीज़ों को इस वक्त देखें, कितनी चीज़ें हैं जो हमारे लेविश के हिसाब से हम अपने इकोसिस्टम को कैसे डैमेज कर रहे हैं. तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिस्टर्बेंस ऑफ इकोसिस्टम इक्विलिब्रियम ऑन दिस प्लेनेट. अब अगर अब्राहमिक रिलीजन को लिया जाए तो पहले तो गार्डन बना था, आदम और हवा तो बाद में आई थी. तो इसी तीनों चारों रिलीजन में जो हैं वो पहले दरख्त थे, फ्रूट थे. फिर जब वो इंसान बना तो इंसान ने क्या किया सबको पता है. उस गार्डन में जाकर क्या किया. तो मैं तो सोचता हूँ कि ये हिस्टोरिकल एक लिंकेज है. इंसान जब भी गार्डन में जाएगा, जो कहा जाएगा वो ना करो वो करेगा. सो वी डिस्टर्ब आवर इकोसिस्टम आवरसेल्फ. अब जैसे मेरे ये दोस्त ने रावी के कर्व से अपनी चीज़ें स्टार्ट की, मेरे सब दोस्तों ने एग्रीकल्चर पे बात की, और अलीज़ा ने जो मीडिया, मैं एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि मीडिया की सिग्निफिकेंस क्या है. मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ. अबाउट 20 years ago मैं किसी सर्वे पे था, वाइल्ड लाइफ सर्वे पे. आई वॉज क्लोज टू इंडियन बॉर्डर, थर डेजर्ट. मेरे साथ जो 3 लोग थे, किसी की स्नेक्स में पीएचडी थी, किसी की बर्ड्स में पीएचडी थी, बड़े साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन थी उनकी. मैं प्लांट साइड पे था, कोई जियोलॉजिस्ट था. तो जब हम डेजर्ट में जा रहे थे, जो डेजर्ट में जिसने ट्रैवल किया है उसको एक्सपीरियंस होगा हाउ डिफ़िकल्ट इज़ टू ट्रैवल इन डेजर्ट. हम जिस बड़ी गाड़ी में थे, तो एक बाबा जी जा रहे थे और उसके शोल्डर पे, कांधे पे कुछ सामान था. तो हमें से किसी ने कहा कि इसको कहीं बिठाएं और जहाँ ये जा रहा है उसको ले जाते हैं. अच्छा, मुझे उस एरिया का पता था कि 5-6-7 किलोमीटर के बाद एक है तड़ है. तड़ मीन्स वेयर देयर इज़ ए पॉपुलेशन. तो हाँ, तो वो कुआं है. तो मैंने कहा कि यार इसका करीब तो यही होगा. ये तो, और मंथ था जून. कैन यू इमेजिन के मंथ जून में वो जेंटलमैन, वो बाबा जी पैदल जा रहे थे. मुझे अंदाज़ा था कि ये 6-7 किलोमीटर करके जाएगा. तो हमने उसको बिठा दिया. जब बैठा तो उसने हमें देखा कि ये टोपले पहने हैं, ग्लासेस लगे हुए, जीन पहनी हुई है. तो उसने कहा कि जी बिस्मिल्लाह बाबा, पांचो तारुफ करायो. तव्हां असांजे हमारे इलाके में घूम रहे हैं, बताएं आप कौन हैं. हमने सब ने कहा कि जी हम ये काम करते हैं, हम सांप देखते हैं, हम बर्ड्स देखते हैं.
चले। वो उसने कहा कि चले आप इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां पढ़कर, हमने फिर पूछा किस स्कूल में पढ़े हो, आपने कहा कि कोई लंदन में पढ़ा है, कोई फ्रांस में, कोई अमेरिका में। उसको नाम पता था कि जी ये दुनिया में ये मुल्क हैं, कंट्रीज़ हैं। कहता है आज आप लोगों का मैं इम्तिहान लेता हूँ, आप इतने पढ़े लिखे हैं। कहता है वो कौन सी चीज़ होगी दुनिया में अगर वो ना हो तो ये दुनिया ना चले। हमने तो बड़ा आराम से कह दिया, आप भी समझ सकते हैं क्या हो सकता है। हमने भी यही कहा, लेकिन वो हमारी तरह, मेरी तरह से लंदन यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था, वो कभी स्कूल ही नहीं गया था। जब सिंध को थर का आदमी खैरपुर को कहे कि आप सिंध से आए हैं, अब वो किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा नहीं था, उसी डेजर्ट के लैंडस्केप में वो डेवलप हुआ, बड़ा। उसने कहा कि नहीं जी ये आपको मैं पास नहीं करूँगा। अच्छा, उसने हमें टीज़ किया, प्रॉपर टीज़ किया। और जो मेरे एक दोस्त पठान था मेरे साथ, उसने कहा यार किस मुसीबत में डाल दिया है तुमने। जब उसका तड़ करीब आया हमने उसको उतारा। बाबा जी हमने नहीं पूछा उससे, क्योंकि उसने तो हमें कहा कि जी मैंने तो आपको फेल कर दिया। अब हमने नहीं पूछा, तो वो जब उतरा उसने कहा कि कम से कम मुझे इस सवाल का जवाब तो मालूम करो, कुछ तो मैं आपको सिखाऊं। तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी सिंधी में कहा जल्दी कर बाबा ॿुधाए जेको अथी ॿुधाए। तो अलीज़ा उसने जवाब क्या दिया, उसने आप वाला जवाब दिया। उसने कहा कि ये दुनिया नहीं चलती अगर खबर नहीं होती। कहता है आपको खबर है कि यहाँ पे परिंदे हैं, आप पे सांप हैं, यहाँ पे ये है, आपकी गैस है, ये आपको खबर है, तभी आप लोग यहाँ से पढ़ कर आप हमारे थर में घूम रहे हो। अगर ये खबर ना होती तो आप क्यों आते, ये दुनिया कैसे चलती। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन विच कैरीज द वर्ल्ड। फिर उसने अपनी विजडम से वो बताया, जब फर्स्ट टाइम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आकर क्या कहा, इकरा, वो क्या थी, वो खबर थी। तो मैडम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब खबर होगी, जब इंफॉर्मेशन होगी तो वी विल थिंक अबाउट, वी विल एम्बार्क अपॉन। तो ये आज की साइंस, आज की सोशल साइंस, आज की टेक्नोलॉजी। अब मेरी एक इंटरप्रिटेशन है तो लैंग्वेज का है। मैंने मैडम लैंग्वेज इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, मैंने लैंग्वेज को पढ़ा है, मैंने ऐसी लैंग्वेज के ग्रामर को पढ़ा है जो यू विल बी सरप्राइज टू नो, वो लैटिन लैंग्वेज जो अब यूज़ में नहीं है, मैं उसके ग्रामर को पढ़ा है, क्योंकि आई एम द पर्सन टू गिव नेम, प्लांट्स नेम्स, वो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन, वो मैंने लैंग्वेज जब पढ़ी तब मैंने अंडरस्टैंड किया कि लैंग्वेज के बगैर कैसे काम चलेगा या नहीं कर। अब मेरी डॉक्टर बुग्यो साहब बैठे हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, सोशल लिंग्विस्टिक हैं। मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज इज़ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी discovery since ages and will remain always advanced in other technology is this world exists. It is the language, इसी लैंग्वेज के बगैर, इससे कोई भी टेक्नोलॉजी, आईटी, मिसाइल को मैं नहीं मानता। द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, साइंस, सोशल साइंस और वर्ड डिस्कवरी, वो लैंग्वेज है। ये मैं एज ए साइंटिस्ट अंडरस्टैंड की है कि लैंग्वेज ना होती तो हमारा ये जो हमारी आज की ज़बानों की बात करते हैं, अदब की बात करते हैं, तो आई बिलीव दिस मोस्ट एवर एडवांस लैंग्वेज अभी भी और 100 साल बाद भी, मिलियन ईयर्स के बाद भी ये लैंग्वेज है। मैं कंक्लूड करूँगा सिर्फ एक बात बता के, क्योंकि एनवायरनमेंट की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। कोई 3-4 हज़ार साल पहले जब बेबीलोन किंग हैमोराबी, वहाँ पे जब ट्री कटिंग हुई तो वहाँ पे एक कहत आ गया और पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, और खाने के लिए चीज़ें नहीं होती, और खाने की चीज़ें नहीं होती थी उधर, जो उनको बोट चाहिए, किश्ती चाहिए जिससे वो फिशिंग करते थे, तो वुड नहीं था,
تو اس نے جو اپنا قانون بنایا ہے ہیمورابی کا جو ریٹن قانون, اس نے کہا کہ جو درخت کاٹے گا اس کا سر کٹا جائے. دس از دا 4000 سال, 3,500-4,000 سال پہلے یہ ہیمورابی نے. اور واٹ آئی بلیو, آئی ایم گوئنگ ٹو کنکلوڈ, نیچر پیز ان سیم کوائنس. یہ جو ڈیزاسٹر یا جو بھی کلائمیٹ چینج ہے, اٹ از ناٹ فرام ٹوڈے, وہ تو پہلے سے ہے. ابھی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ٹو میک اوور کمپیٹیبل اینڈ ریزیلینٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. قطع کلامی معاف, لیکن جس آڈینس نے ہمیں اتنی دیر سے سنا ہے تو ان سے تو کچھ سوال بنتے ہیں. سب سے پہلے میڈم آپ کا. جی 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 بالکل. لیکن کیونکہ وقت تھوڑا ہے, ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ یہیں موجود ہوں گے, تو میں مختصر 1-2-3 سوال لوں گی. جی بالکل. السلام علیکم, میرا نام مدیحہ ارسلان ہے. میں رائٹر, جرنلسٹ اینڈ اے پوئٹ. اردو میری ماں بولی ہے. قرآن میں صاف لکھا کہ ہم نے انسان کو پانی کے نطفے سے پیدا کیا. بات کلیئر ہو گئی. 70% انسانی جسم پانی ہے, وہ بات کلیئر ہو گئی. ہم نے فوک لورز اور لوک ادب کی بات کی, اور اس میں بات کی کہ انوائرمنٹلسٹ اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. میرا سوال ابھی آپ لوگوں سے یہ ہے, ریسنٹلی ایلف شفق کا ناول آیا, دے آر ریورز ان دا اسکائی, اینڈ اس میں اس نے واٹر ڈیوائنر کی بات کی. ہمارے ہاں جب ہم لوگ وزڈم کی بات کرتے ہیں تو بہت 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 لوگ اس طرح بھرے پڑے ہیں جن کو ہم نے آبسلیٹ کر دیا ہے. اب ہم ان کو ایگریکلچر میں نہیں لے کے آ رہے, اور مجھے نہیں پتہ کہ ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بینک کیا کر رہا ہے. میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کیا اس وقت اردو زبان میں یا کسی اور ریجنل زبان میں, انڈیجنس لینگویج میں, کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹل اسٹیٹسز کے اوپر ناول یا تھیمیٹک پوئٹری شائع ہو چکی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ چلیں پہلے وہ جواب دیتے ہیں. جی 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 یہ بات ہوئی اشولال سائیں کی شاعری میں, شاعری کی جدید دور کی شاعری کی. جی جی میں کہہ رہا ہوں اشولال جدید دور کا شاعر ہے, زندہ شاعر ہے, اور اس کی شاعری میں ساری جو کتھائیں ہیں, سارا جو نوحہ ہے وہ اسی حوالے سے ہے. بلہنڈ کی کتھا ہے, یہ جو انڈس ڈالفن ہے اس کو جس بے دردی سے مارا جا رہا ہے, کونچ کو مارا جا رہا ہے, ہرن کو مارا جا رہا ہے, دریا بیچے گئے, ان کا کیا اثر ہوا. جہانگیر مخلص ہے ہمارا شاعر, ابھی ساتھ والے حال میں پیرالل چل رہا ہے ان کا سیشن, تو وہ کہتے ہیں سارا سترج وکا گیا ہے تو ساکو ترہدا حساب دے. وہ تو ہمارے سارے شاعر, رفعت عباس سائیں کی بات ہوئی, تو وہ ہماری جو سرائکی شاعری ہے وہ تو کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جسے میں کہہ سکوں کہ اس کی شاعری میں ماحولیات کے یا ماحولیات کی تبدیلی کے حوالے سے مزاحمتی شاعری یا مزاحمتی عناصر نہیں ہے. کوئی ایک شاعر بھی ایسا نہیں ہے. ہر شاعر چونکہ وہ دھرتی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور دھرتی کو ہم ماں سمجھتے ہیں, تو ماں کا کوئی بھی حصہ کاٹا جا رہا ہو یا ظلم ہو رہا ہو تو ہمارا شاعر تو مزاحمت کرتا ہے. ہمارے پاس میڈم اسحاق صاحب بھی بیٹھے ہیں. وہ جب ببل و دھرنا لگا تھا تو اس سے پہلے ان کی سندھو ویندو رہندو وہ بہت بڑی شاعری ہے, اور بہت سارے جو ہمارے بہت سارے خلیل صاحب بیٹھے ہیں, بہت سارے یہاں شاعر بیٹھے ہیں, وہ شاعری کرتے رہتے ہیں. ابھی تک میڈم آئی تھنک آپ کے لیے کافی سارے یہ سیشن ختم ہونے سے ملے آپ. ایک سوال ادھر. بنگالی اب ہماری زبان نہیں رہی, لیکن اس میں ایک بہت خوبصورت گیت گایا ارنا ڈیرا نے, اور وہ کہتی ہیں مولا چھایا دے پانی دے. ایک تھیوری ایک نظریہ یا بلیف ہے کہ اگر کسی قوم کی تاریخ لکھنی ہے تو لوک ادب سے زیادہ اور کوئی بہتر سورس نہیں ہے. کیا آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بھی جواب دے کہ کیوں صحیح سمجھتے ہیں, اگر نہیں سمجھتے ہیں تو بتائیں کیوں نہیں ہے. ایسے یہ والی بات نہیں. جی میں اگر بالکل مختصر, کیونکہ میرے پاس بار بار چیٹس آ رہی ہیں تو آپ. جی میں پہلے بھی بتا چکا, آپ جب نہیں تھے تو یہ چونکہ لوک دانش جو ہے یہ ہمارے اسی فوک لٹریچر کے ذریعے ہی سفر کرتی ہے. ہمارا جو فوک وزڈم ہے, اور اس میں جو
ایک تاریخ تو وہ ہے کہ جو اسٹیٹ لکھواتی ہے، اور ایک تاریخ وہ ہے جو ہمارے لوک ادب کے ذریعے مرتب ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمارا جو فوک لٹریچر ہے وہ اصل تاریخ ہے، دھرتی ذات کے دل کی خواہشیں ہیں. اب جیسے بات ہوئی کہ وہ جو پہلا گیت، پہلی آواز بچے کے کانوں میں جاتی ہے وہ ماں کی لوری ہوتی ہے. تو لوری میں وہ ماں جو ہے اپنے جذبات کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے، اور ماحول سے وہ بچے کو جوڑنے کے لیے کہتی ہے کہ او تیرا چاندر ماموں ہے، چچا نہیں کہتی. وہ رشتہ اپنوں سے جوڑتی ہے، جن کو چھوڑ کے آئی ہوئی ہوتی وہ چندہ ماموں کہتی ہے اسے، تاکہ میرے بچوں کا تعلق میرے بہن بھائیوں سے، میرے ماں باپ سے جڑا رہے. تو ہمارا جو لوک ادب ہے وہ کسی بھی زبان کا ہو، وہ دھرتی سے جڑا ہوا لوک ادب ہے، اور دھرتی ذات ہی اس کے خالق ہیں، کوئی ایک خالق تو نہیں ہوتا. تو اس میں جو نیریٹو ہے وہی اصل نیریٹو ہے، اور وہی تاریخ ہے جو پیرالل تاریخ اور زندہ تاریخ ہوتی ہے. ابو ذر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چھوٹی سی بات، ایک لوہڑی فیسٹیول ہے، لوہڑی فیسٹیول تے گیت گایا جاتا ہے، دلہا بھٹی دا گیت، ایک گھوڑی گائی جاتی ہے. ہن کتاباں میں سانوں اکبر بادشاہ دی گل پڑھن نوں ملتی ہے، اور گیت وچ ساڈا ہیرو جڑا ہے وہ دلہا بھٹی ہے، تے جڑا مزاحمت دا استارہ ہے، جڑا حاکم دے خلاف کھلویا ہے، اور جڑا مقامی دی گل کر رہا ہے. آخری سوال میں لوں گی. ہمارے جو پینلسٹ ادھر موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ باہر بھی کریں، لیکن بہت معذرت سے مجھے خود بھی بالکل مزہ نہیں آ رہا کہ میں ان کو روک دوں، لیکن وقت ایسا ہے کہ اگلا جو سیشن ہے وہ یہاں شامل ہونے والا ہے. تو سر آپ پلیز اگر آخری سوال. ذوالفقار بخاری میرا نام ہے، بچوں اور بڑوں کے لیے میں لکھتا ہوں. میرا سوال عصمت اللہ صاحب سے بھی ہے اور دیگر پینل سے بھی ہے. ہم آج میلہ منا رہے ہیں، میلے کا جو مقصد ہے وہ مادری زبان کو اہمیت دینا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو میں دیکھ رہا ہوں سرکاری سطح پہ، قاسم صاحب یہاں پہ موجود ہیں، سرکاری سطح پہ بچوں کے ادب کی کانفرنس ایک بار ہوئی ہے، اس کے علاوہ کبھی نہیں ہوئی. تو ہم کس طرح سے ادبی زبان کے جو میلے ہیں منا کے اپنی ادبی زبان، یہ جو مادری زبان ہے، اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ جب تک اس قسم کی کانفرنسز نہیں ہوگی. آپ بہاولپور سے ہیں، تو پنجاب میں سرائکی میں اتنی زیادہ تہذیب، یعنی جو ان کا ثقافت ہے، تہذیب و ثقافت، سندھ کی بھی بڑی رچ ہے، ہڑپا اور ہمارا اس سائڈ پہ بھی بہت ہے. تو یہ چیزیں اگر بچوں کے ادب میں آئیں اور بچوں کو پتہ چلے تو بچے اپنی ثقافت سے جڑیں گے. جب ہم بچوں کے ادب کو نظر انداز کریں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. سر یہ تو آپ نے بڑی اگلی بات کر دی، جو شاید اگلے 5 سال تھوڑا مجھے یہ ہم تو ابھی تو صحیح، ہاں جی یہ بالکل ہو جائے گا. یہ خواب ہے، اللہ کرے یہ ہماری زندگی میں پورا ہو جائے. ہم تو نصاب کا حصہ نہیں ہے ابھی تک. چلیں جی، ہمارا تو نصاب نہیں ہے، ہم تو ایف اے سے شروع ہوتے ہیں بھائی. اچھا، میں آخر میں پلیز کہنا چاہوں گی کہ آپ سب کے جتنے بھی سوالات ہیں، ہمارے پینلسٹ ادھر موجود ہیں، آپ ان سے باہر ملیے. اب ہمیں گروپ فوٹو کی طرف چلیں گے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی آنسر بھی ہو چکی ہیں. ایک دفعہ پھر سے پینلسٹ کے لیے تالیاں اور ایک گروپ فوٹو. That's how I give lecture also. میں آپ کے ساتھ میں نے دیکھ رہی ہوں اب تو میں اخباروں میں